kita ajar pedal dengan alat yang ada. Ini adalah pedal. Kalau Melayu dah masa dia masa dia panggil kelibak. Nak tahu untuk kidah atau kidah senang. Siapa yang kidah sini? Ada orang kidah. Tahun depan ni sama atas. Jadi kalau kita bernyanyi kita mati jadi tergerak dah. Lalu isi. Kali dia bawa tolak ke atas. Kali dia bawa tolak ke atas. Boleh basic kita kan buat. Kalau pegang orang boleh lihat, orang tak nak selam dia. Pertama orang yang tak benar. Ambil orang pada belakang kan, jangan ambil pada depan. Boleh tak? Channel semua boleh. Air pun dah kuning molek tu berarti ada kencing air. Naik ambil kayak pula. Kayak boleh tak? Boleh. Jangan kayak. Tidak. Ambil kayak kan. Jangan kayak tu tidak ada kalau ini pun tergerak. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
see the horizon.